बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पब्लिक पल्स। मैं हूं नमरा तारिक। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क के तमाम तर सियासी जो महाज है उस पर गैर मामूली सरगर्मियां जारी हैं। मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं जो हम लोग अभी अंडर डिस्कशन लेके आएंगे। सबसे पहले बात करते हैं खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने ऑपोजिशन को एक बार फिर से मुतहरिक कर दिया, जिसके नतीजे में हुकूमत साजी की एक नई बहस खैबर पख्तूनख्वा में खास तौर पर, वैसे तो दीगर तमाम तर जगहों पर भी, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में ये जो है इस वक्त हलचल मची है, एक नई बहस छिड़ चुकी है। इसके अलावा सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस सरफराज डोगर को जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सीनियर तरीन जज आज करार दे दिया, और उन समेत उनके अलावा जो दो दीगर सीनियर तरीन जजेस हैं, जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो और जस्टिस आसिफ सईद खोसो के तबादलों को अभी मुस्तकिल जो हैसियत है वो अब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी मिल चुकी है। सो इस हवाले से बात करते हैं। प्रोग्राम में दीगर टॉपिक्स भी हैं जो अंडर डिस्कशन आएंगे। मुझे ज्वाइन करिए आमिना शेख साहिबा, कुछ ही देर में मुझे साथ ही ज्वाइन करते हैं बैरिस्टर साद रसूल भी। आमना, वेलकम टू द शो। ये बताइएगा कि जो सबसे पहले मेरे ख्याल में खैबर पख्तूनख्वा की बात कर लेते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में आपको लगता है कि नंबर गेम जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो चेंज हो जाएगा? उसमें कुछ हलचल जो मच रही है, जो कि बनती है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, तो क्या होने जा रहा है खासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में? लेकिन हमरा हम पहले भी इस बारे में, मेरा तो हमेशा से यही राय थी कि अली अमीन गंडापुर कोई पीटीआई की रिप्रेजेंटेशन नहीं है। वो एक अपॉर्चुनिस्ट पार्टी वर्कर कह लें या वर्कर कह लें या जो भी कह लें, एक अपॉर्चुनिस्ट इंसान है जिसको मौका मिला। अगर उसको इमरान खान से इतना लगाव होता तो वो आके जरा एहतजाज कर लेता ना डी चौक के ऊपर, 11 जिले फलांग के वापस ना जाता। ऑल नो कि उस हुकूमत की एक तो एक्चुअल हकीकत क्या है, फिर वो 11 करोड़ के तो उन्होंने बिस्किट खाए हैं एक साल में, और क्या क्या किया है वो हम सबके सामने है। ही इज जस्ट समवन हु सॉ एन अपॉर्चुनिटी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ लीडरशिप, और उसको एक अपॉर्चुनिटी मिली। उसने कहा जी पहले वो उनके शहद वाले ड्रामे और क्या क्या कुछ हम सब कुछ देख चुके हैं, जिस तरह की गलीज जबान वो इस्तेमाल करते हैं वो हम देख चुके हैं। तो इसलिए खैबर पख्तूनख्वा की तो हुकूमत को मेरा ख्याल है हुकूमत कहना भी गलत है, मिस इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि वो कोई अच्छा चले बराए नाम वाली जो हुकूमत है वो नहीं रहेगी या रहेगी, वो सरवाइव कर पाएगी? आमना, आपको क्या लगता है खैबर पख्तूनख्वा की जो नंबर गेम है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि वो सरवाइव कर पाएंगे। उसकी वजह ये है कि इस वक्त जो नंबर्स है ना, देखिए अब सारा कुछ इस वक्त डिपेंड कर रहा है उसके ऊपर, इंडिपेंडेंस के ऊपर, क्योंकि इंडिपेंडेंस जो है वो 25 से 30 के दरमियान इंडिपेंडेंस है केपी गवर्नमेंट में, और इंडिपेंडेंस जो है इससे कम नंबर की एडिशन चाहिए पीएमएलएन को केपीके में अपनी गवर्नमेंट बनाने के लिए। सो इंडिपेंडेंस जो है वो ऑब्वियसली एक हमेशा से पाकिस्तान में भी ट्रेंड रहा, पूरी दुनिया में भी रहा। हमेशा आपको पता होता है ज्यादातर केसेस में देर आर ऑब्वियसली सिचुएशंस लाइक द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और अदर सिचुएशंस जहां पे लोग इमरान खान का ज़माना याद आ गया, इतने फेड अप हो जाते हैं कि वो जहां से वो इतने फेड अप हो जाते हैं गवर्नमेंट से भी कि वो कहते हैं यार हमें हुकूमत भी नहीं चाहिए, बस हम इस हुकूमत से हमारी जान छुड़वाओ। तो मैं यही कुछ होता हुआ देख रही हूँ केपीके में भी, क्योंकि केपीके गवर्नमेंट ने, अगर पता है जैसे भी थे, अच्छे थे बुरे थे, अगर आवाम के लिए कुछ कर देते ना 1.5 साल में, तो इनका फ्यूचर बड़ा बेहतर हो जाता है, क्योंकि इनके पास एक स्ट्रॉन्ग फुटिंग होती है कि जी हम ठीक है, हम गवर्नमेंट में है, ये बड़ा कुछ कर सकते थे, केपीके की आवाम के लिए चीजें कर सकते थे। बजट था इनके पास, 11 करोड़ के बिस्किट खा रहे हैं, तो आप सोचें और क्या क्या कर रहे होंगे। जिस तरह पूरी हुकूमती मशीनरी यूज करके आके जलसे देते हैं, धरने देते हैं, फिर वहीं से जलसे और धरने से गायब भी हो जाते हैं। तो अगर ये वो हरकतें ना कर रहे होते, अगर अडियाला जेल से केपीके की हुकूमत ना चल रही होती और जेन्युइन काम कर लेते, तो शायद इनकी सिचुएशन आज से बहुत बेहतर होती। पर आज इस वक्त जो मैं इनकी हालात देख रही हूँ, मुझे नहीं लगता कि ये हुकूमत कुछ महीने भी और सरवाइव कर पाएगी। लेकिन आमना, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो कारकुनान जो कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को जिन्होंने ज्वाइन किया था, फॉर्म्स अपने सबमिट करवाए थे, उसकी क्या कानूनी हैसियत रहती है अब जबकि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आ चुका है? उसके बारे में बताइएगा कि वो आज़ाद हो चुके, और जो उन्होंने जो फॉर्म सबमिट कराए थे, क्या वैल्यू है उसकी? देखिए नम्रा, वो उनमें से ज्यादातर फॉर्म्स टाइम गुजरने के बाद जमा कराए गए ना। वो जो जजमेंट आई थी 12 जुलाई वाली, उसके मुताबिक जब वो जजमेंट ही ओवरटर्न हो गई, तो फिर तो उस पूरा प्रोसेस नल एंड वॉइड हो गया ना। आर यू फॉलोइंग मी? बात ये है कि जो कुछ 12 जुलाई की जजमेंट ओवरटर्न हो गई, तो 12 जुलाई की जजमेंट के तहत लिया जाने वाला हर एक्शन ऑटोमेटिकली ओवरटर्न हो गया। अगर आप उस वक्त ये बात
اسٹیبلش کی جاتی کہ جی یہ ایک ججمنٹ انکانسٹیٹیوشنل ہے تو یہ سارا پروسیس ہمیں کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی. اس دن سے ہم یہ رونا رو رہے ہیں کہ جی آپ ری رائٹ نہیں کر سکتے کانسٹیٹیوشن کو. اگر کانسٹیٹیوشن نے اس کے اندر کلیئرلی 3 دن کا وقت دے دیا ہے تو آپ 3 دن سے آگے جا کے 1.5 مہینہ نہیں دے سکتے. 1.5 مہینہ کہنے کی وجہ اس لیے کہ وہ 1 مہینے کو بھی کہا تھا جی 30 ورکنگ ڈیز, تو وہ آلموسٹ 1.5 مہینے کا ٹائم بن گیا تھا. تو وہ انکانسٹیٹیوشنل ہے. کانسٹیٹیوشن نے صرف کانسٹیٹیوشن پاکستان کا لا صرف اس ایفیڈیوٹ کو, اس پارٹی ایفیلیشن کو ایکسیپٹ کرتا ہے جو ود ان 3 days دی جائے. اس کے بعد آنے والا کوئی لیٹر, کوئی ایفیڈیوٹ, کوئی پارٹی ایفیلیشن فارم از نل اینڈ وائڈ. اچھا ٹھیک ہے. ساتھ صاحب مجھے جوائن کر چکے. جب وائڈ ہو گئی ہے تو اس کے تحت کیے جانے والا ہر ایکشن آٹومیٹکلی وائڈ ہو گیا. ٹھیک ہے. ساتھ صاحب نے مجھے جوائن کر لیا. ساتھ صاحب میں نے آمنہ سے سوال یہ پوچھا تھا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جنہوں نے ظاہر بلے کا نشان نہ ملنے کے بعد سنی اتحاد کونسل کو جوائن کیا تھا, اپنے فارمز جو ہیں وہ سبمٹ کرائے تھے, ان کی کیا ورت رہ جاتی ہے, اب ان کا کیا سٹیٹس ہے؟ ان کا کوئی سٹیٹس نہیں ہے, وہ انڈیپینڈنٹ ہے. اچھا. اس فیصلے کے بعد وہ انڈیپینڈنٹ ہے. میں نے میڈم کے بات میں جیسے کہ کل سے بات اسٹیبلش ہو چکی ہے کہ ہم تو قانون نہیں جانتے, میڈم جانتی ہیں, تو صرف میڈم سے سوال ہے. نہیں آپ زیادہ جانتے ہیں, میں نہیں جانتی, یہ اسٹیبلش ہوا ہے. سوال ہے صرف کہ میم آئین کے اندر تو یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہوں گے. پھر اس فیصلے کو آپ نے کیوں نہیں مانا جب سپریم کورٹ نے اور باقی جگہوں پہ آپ بھاگتے بھاگتے جا رہے تھے اور ہر جگہ پہ آپ پٹیشنیں فائل کر رہے تھے کہ آئین میں لکھا بھی ہوا ہے تو ہم نہیں کرائیں گے, یہ مجبوری ہے, وہ مجبوری ہے, پیسے نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. اس وقت جو آپ نے آئین کو ری رائٹ کیا, کوئی مجبوری تھی نا ساتھ صاحب, پی ٹی آئی کو سیٹیں دینے کی کوئی مجبوری نہیں ہے. سوری, کوئی مجبوری نہیں تھی. آپ نے 33 ارب روپیہ خرچ کیا ابھی عطر چھڑکنے کے اوپر. پورا الیکشن 29 ارب روپے کا ہونا تھا. آپ نے اس وقت آئین کی شکوں کا نہیں آپ نے خیال آیا, آئین کو ری رائٹ نہیں کر سکتے اس وقت. 33 بلین میڈم آپ کی گورنمنٹ نے فگرز ریلیز کیے, اخبار میں چھپے ہیں. 33 بلین اس کا نمبر کم از کم اخبار میں چھپا ہے. تو میڈم آپ سے گزارش یہ ہے کہ اس وقت آئین کے اندر تحریر شدہ ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہوں گے. اس وقت آپ کو تحریر شدہ آئین کو امینڈ کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوا کہ الیکشن 120 دن بعد کرا لیں گے, 180 دن بعد کرا لیں گے, 200 دن بعد کروا لیں گے. وہ آئین کو ری رائٹ کیا, آپ کی پوری پولیٹیکل پارٹی نے کہا بہت اچھا کیا, یہی کرنا چاہیے تھا, یہی بات ہے, یہی آئین کی منشا ہے. تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ ضرور آئین کی پاسداری کریں کیونکہ آپ کو کرنی چاہیے, آپ حکومت ہیں, اللہ کرے کہ آپ کر رہے ہوں. 32 کروڑ روپیز here it is in front of me. میم پھر آپ اخباروں کو بھی درست کروا دیں, میں نے تو اخبار میں پڑھا. آپ پلیز آپ کی بات درست ہوگی, اخباروں کو بھی ٹھیک کروا دیں. دوسری بات یہ کہ آئین پاکستان کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جس کا ووٹ ہوگا اسی کے نام کے اوپر کاسٹ کیا جائے گا, مطلب جو اسی کے نام کے اوپر کاؤنٹ کیا جائے گا. آپ نے ابھی تک الیکشن ٹرائیبیونلز کا ایک فیصلہ نہیں ہونے دیا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جسٹس جہانگیری نے کہا کہ ہم الیکشن ٹرائیبیونل کے فیصلے کر دیتے ہیں, آپ نے ان کو چینج کر دیا صرف الیکشن کے فیصلے رکوانے کے لیے. آئین پاکستان میں لکھا ہوا ہے کہ الیکشن کے ٹرائیبیونلز کے تمام فیصلے 6 مہینے کے اندر ہوں گے. یہ آئین کی تحریر شدہ شک ہے. اگر میڈم کیونکہ مجھ سے بہتر آئین جانتی ہیں تو 218 سے آنورڈز آگے 222 کے اندر یہ لکھا ہوا ہے, آپ پلیز چیک بھی کر لیجئے. ٹائم اسکیڈول دیا گیا ہے. آپ کی گورنمنٹ آج بھی اس ٹائم اسکیڈول کو وائلیٹ کر رہی ہے. آج بھی لاہور کے اندر ٹرائیبیونلز کانسٹیٹیوٹڈ نہیں ہے. آپ کی حکومت کی ریکمنڈیشن کے اوپر کانسٹیٹیوٹڈ نہیں ہے. وفاق میں کانسٹیٹیوٹڈ نہیں ہے. آپ کی حکومت کی ریکمنڈیشن پہ کانسٹیٹیوٹڈ نہیں ہے. آپ ضرور آئین کو ری رائٹ کرنے سے روکیں, لیکن مہربانی کر کے کہاں ہے مجھے پلیز بتائیے گا. Do you have a written recommendation with you? نو میم اٹس یور آپ کی گورنمنٹ کی نوٹیفیکیشن ہے, اس وقت تو میرے سامنے نہیں. سوری, ایک سارا پاکستان جانتا ہے آپ کی گورنمنٹ کی نوٹیفیکیشن ہے جس کے نیچے کہا گیا کہ یہ الیکشن ٹرائیبیونلز کام نہیں ابھی کریں گے, کوئی اور کریں گے. آپ نے فیصلے نہیں ہونے دیے, آپ نے یہ نہیں ہونے دیا. اس میں 2 باتیں ہیں. کیا آئین کے اندر لکھا ہوا ہے اس کو ری رائٹ نہ کریں, ہم صرف اتنی بات کر رہے ہیں. جب ان کا ڈیپٹی اسپیکر 4 سال سے لے کے ڈیپٹی اسپیکر کی کرسی پہ براجمان رہا, اس وقت ساتھ صاحب کا آئین اور قانون کہاں؟ میڈم ہم اس وقت بھی اس بات کو تنقید کر رہے تھے کہ ڈیپٹی اسپیکر نے بالکل غلط کیا. میں پی ٹی آئی کے انکانسٹیٹیوشنل میجرز کے ساتھ نہیں ہوں. ڈیپٹی اسپیکر اس وقت نے غلط کیا. میں پی ٹی آئی کا ممبر نہیں ہوں, اللہ کا شکر ہے, تو میں کہہ سکتا ہوں. آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنی حکومت کا جواب دیں. صاحب کا یہ ہے
کہ ان کو میں اسی کے اوپر آ رہی ہوں. دوسرا ایشو یہ ہے کہ بیرسٹر صاحب کا کہ ان لوگوں کو اتنی عادت ہو چکی ہے آئین اور قانون کے اندر مداخلت کی, اتنی عادت ہو چکی ہے لکھے ہوئے فیصلے آنے کی, اتنی عادت ہو چکی ہے, اتنی عادت ہو چکی ہے کہ بنی گالا میں جو یہ ٹرائکا ہوتا تھا وہ مل کے ڈیسائیڈ کرتے تھے, اور شیخ رشید صاحب آ کے کنٹینر کے اوپر, ان لوگوں سے مراد ہے پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے تمام فالوورز. نہیں, عوام کی بات نہیں ہے, پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے تمام فالوورز کی بات ہے. ان کو اتنی عادت ہو چکی ہے کہ ہم 3 لوگ بند کمروں میں بیٹھ کے فیصلہ لکھیں گے, شیخ رشید صاحب کنٹینر پہ آ کے اور پریس کانفرنس پہ اناؤنس کریں گے کہ اب یہ بھی نااہل ہونے والا ہے, پھر عمران خان صاحب کہیں گے ایک اور وکٹ گرنے والی ہے. انفارچونیٹلی دے ہیو فارگوٹن واٹ رول آف لا لکس لائک. جوڈیشری از انڈیپینڈنٹ اینڈ جوڈیشری کے فیل کے لیے آپ حکومت کو کوشچن نہیں کر سکتے کہ اس کا فیصلہ کیوں نہیں ہوا. میڈم اگر حکومت سوری غلط بات نہ کریں پھر کل کی طرح ہماری لڑائی ہوگی. آپ میری بات پوری سن لیں. ہم جوڈیشری کے فیصلوں کو حکومت پہ نہ بلیم کرتے اگر آپ نے 26ویں ترمیم کر کے جوڈیشری کو اپنے تابع نہ کر لیا ہوتا. ہم جوڈیشری کے فیصلوں کو حکومت پہ نہ بلیم کرتے. اگر آپ پلیز مہربانی کر کے میری بات پوری سنیں گی. آپ نے اپنی مرضی کا بینچ بنایا 26ویں ترمیم کے نیچے, ورنہ تو آپ نے ساری سپریم کورٹ بٹھا کے فیصلہ کر لیتے. آپ نے اپنی مرضی کے چن کے جج اپنی مرضی کے لگا کے فیصلہ کیا تو آپ کے اوپر تنقید ہوگی, کیونکہ آپ نے وہ جج چنے, آپ نے یہ فیصلہ کروایا. آپ کے متعلقہ لوگ, حنیف عباسی صاحب جیسے لوگ اب سے ہفتہ پہلے بتا رہے تھے کہ فیصلہ کیا ہے. صرف شیخ رشید عمران خان کے فیصلے نہیں بتا رہے تھا, حنیف عباسی صاحب اب سے ہفتہ پہلے بتا رہے تھے فیصلہ کیا ہے. آپ کی مرضی کے جرنلسٹ لکھ کے ٹویٹس کر کے بتا رہے تھے, اس میں سے کیونکہ یہ تو کوئی بھی بتا سکتا تھا. ساتھ صاحب آئین میں بلیک اینڈ وائٹ اس وقت بھی کوئی نہیں بتا سکتا تھا کہ آئین میں بلیک اینڈ وائٹ لکھا ہوا ہے. اس وقت کی بھی پھر یہی ایکسکیوز ہے کہ کوئی بھی بتا سکتا تھا. گزارش ہے, آئین میں یہ بلیک اینڈ وائٹ کہیں نہیں لکھا تھا کہ بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے اوپر آپ ایک سابق وزیر آئین کے اندر یہ بھی بلیک اینڈ وائٹ لکھا ہوا, آئین کے اندر یہ بھی بلیک اینڈ وائٹ لکھا ہوا ہے کہ آپ 90 دن میں الیکشن کروائیں گے. کیا ہوا, آپ کی حکومت تھی نا اس وقت, کیا کیا پھر آپ لوگوں نے؟ آپ کے آج بھی فیڈرل منسٹرز اس وقت کے موجود ہیں. کچھ پری ریکویزٹس ہیں, وہ آئین میں کدھر لکھے ہیں پری ریکویزٹس؟ کدھر ہیں آئین میں؟ پڑھ کے بتائیں نا کدھر ہیں پری ریکویزٹس. کوئی پری ریکویزٹ نہیں ہے اس کا, کوئی پری ریکویزٹ نہیں ہے اس کا, کوئی پری ریکویزٹ نہیں ہے 90 دن میں الیکشن کروانے کا. کون سا پری ریکویزٹ ہے؟ اٹ از اے پیرنٹ لیجسلیشن جس کے انڈر کبھی بھی کسی بھی چیز کی ڈیٹیل نہیں دی ہوتی. تھرو رولز کوئی رول نہیں ہے, کوئی رول ایسا نہیں ہے کہ 90 ڈے وائلیٹ کریں گے, کوئی لا ایسا نہیں ہے کہ 90 ڈے وائلیٹ کریں گے, کوئی کانسٹیٹیوشن کی پروویژن نہیں ہے اس کو وائلیٹ کریں گے. اس کا کوئی پری ریکویزٹ نہیں ہے. کہاں سے آپ نے اپنی طرف سے بنائے؟ تو اپنے فیصلے اپنی مرضی سے کروا کے دوسروں کو باتیں نہ کریں. اگر آپ کی پی ٹی آئی کی حکومت نے پیسے نہ کھائے ہوتے, ملک کو نہ لوٹا ہوتا, پیسوں پہ آگے پہلے ہم آئین کے اوپر پیسے کھانے تو ہم ایڈم فیلڈ سے شروع کریں گے. میڈم پیسے کھانوں پہ تو ہم بات کریں گے. پیسے کھانے تو ہم سرے محل سے لے کے, سوئس اکاؤنٹ سے لے کے, ایون فیلڈ سے لے کے, میری پاکستان میں تو کیا باہر بھی کوئی پراپرٹیز نہیں ہے. کرپشن کے اوپر تو ہم بہت بات کریں گے. 190 ملین پاؤنڈ کا جواب دے دیں. یہ تو بتائیں آپ کی پاکستان میں پراپرٹی ہے یا نہیں ہے؟ وہ جو آپ کا لیڈر جیل میں چکی پیس پاکستان میں پراپرٹی ہے یا نہیں ہے؟ کیس پہ کر رہا ہے. بات کیا ہو رہی ہے میڈم, کیا بات کر رہے ہیں؟ میں ٹاپک پہ رہنا چاہ رہی ہوں. کی طرح آپ کے لیڈر کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ جیل نہیں میرے لیڈر تو عمران خان نہیں ہے, میرے لیڈر تو نواز شریف ہے. پاکستان کے ہر حب الوطن بندے کے دلوں کے وزیر اعظم تو نواز شریف ہیں. میں جاننا چاہتا ہوں کہ ملینز آف ڈالرز کی, آپ کو میں 190 ملین پاؤنڈ کا بھی بتاؤں. 190 ملین پاؤنڈ کے ملے کہاں سے؟ حسن نواز کو وہ ملک ریاض نے پیسے دے کے تو وہ اپارٹمنٹ خریدا. اس کے اوپر نیشنل کرائم ایجنسی انگلینڈ نے ایک انویسٹیگیشن شروع کی. انہوں نے حسن نواز اور ملک ریاض کو اس کے اندر کہا کہ انہوں نے کرائم کمٹ کیا ہے. حسن نواز صاحب کا اس کے بعد $5 ملین کی مزید ٹیکس ڈیفالٹر کی فی پڑی. اشتہاری ہو گئے پاکستان کے اندر. اس کے باوجود آپ مجھے قانون بتا رہی ہیں. آج وہ پاکستان میں اریسٹ کیوں نہیں ہوئے؟ کون سا قانون ہے؟ میں آپ کو آئین کی شک بتاتا ہوں, قانون کی شک بتاتا ہوں کہ اشتہاری اریسٹ ہوگا. کیوں نہیں ہوئے اشتہاری اریسٹ؟ اس وقت آئین اور قانون نہیں آپ کو پتا تھا. درست نہیں ہے. اچھا, کوئی بات درست نہیں. آپ آئین اور قانون اور ایز آلویز فیکٹس کو 30 سیکنڈز میں دیجیے گا, پھر میں کوسچن کی طرف آتی ہوں کیونکہ ہم ٹاپک سے بہت ہی دور چلے گئے. ہم ٹاپک پہ آنا چاہتے ہیں.
नम्रा, मैं इसका जवाब 10 सेकंड में आपको दे देती हूँ कि जी, साथ please, साथ की जल्दी। बात में एज ऑलवेज कोई हकीकत नहीं है। As वो always 190 कोई हकीकत मिलियन नहीं। पाउंड जो है कोई भी वो- हकीकत नहीं है, चले, सिर्फ साथ आपकी topic पे बातों में आते हैं। हकीकत है। 190 कुछ मिलियन सवाल जो है पाउंड जो है वो- वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को मिलने थे, गवर्नमेंट स्टेट ऑफ पाकिस्तान को मिलने थे, जबकि इमरान खान साहब ने वो 190 मिलियन पाउंड सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने मलिक रियाज के ऊपर फाइन लगाया था उसके एवज। सही तो ना कि वो पाकिस्तान की आवाम का पैसा एक तो खाया ठीक है, गया, ठीक है। और मैडम, दूसरा आपने उससे एक बड़ी सेकंड, बात मैडम, ये है आपने कि मलिक रियाज 190 को मिलियन उस पाउंड की फाइन से भी एविडेंस पढ़ी बचाया है। गया आपने जो अलकादिर इज्जत वाप ट्रस्ट केस सुप्रीम की कोर्ट ने उनके एविडेंस ऊपर पढ़ी इम्पोज किया था। है। मैडम, आपने अलकादिर ट्रस्ट केस की एविडेंस पढ़ी है? मैडम, आपने पढ़ी है एविडेंस में? साथ साथ मैंने पढ़ी है, तो मैं आपको ये जी, बता रही मैंने हूँ। आप देखिए, मैंने भी आपको पढ़ी पता है। मैं आपको आपसे बताऊं क्या, दो you सवाल are- पूछ लेता हूं उस एविडेंस के unfortunately, ऊपर। you and अगर आप all बता the सकती entire हैं, PTI अगर आप is बता सकती हैं उस obsessed- एविडेंस के you and जवाब, the entire PTI आप is अगर उस obsessed एविडेंस का जवाब with- बता सकती with हैं, मैंने वो PMLN पढ़ी है, leadership, मैंने वो with पढ़ी है, PMLN family, मैंने with वो the पढ़ी Sharif है। family, मैडम, अंग्रेजी से आपके कोई पास फर्क नहीं कोई पड़ेगा। दलाइल नहीं है। गुजारिश ये है, मैं आपसे पूछ लेता हूं जवाब। मैंने वो एविडेंस पढ़ी है, आप मुझे बताएंगी कि किस इंस्ट्रूमेंट के तहत वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पैसे आए? मैडम, मैंने वो एविडेंस पढ़ी, आपको याद है किस इंस्ट्रूमेंट के तहत सुप्रीम कोर्ट में पैसे आए अलकादिर यूनिवर्सिटी वाले? नहीं, किस इंस्ट्रूमेंट से मुराद आपकी ये है कि वो नेशनल क्राइम एजेंसी और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान में क्या कम्युनिकेशन थी जिसके तहत वो पैसे आए? चलें बताएं। No, that communication is completely and entirely irrelevant. What is Irrelevant क्या? relevant आप कह रही हैं आपने is एविडेंस पढ़ी है, that बताएं ना। money- मैं आपको बता सकता हूं उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। मैं आपको बताती हूँ ना। मैं उसके बाद आपने वो ऑर्डर पढ़ा है सुप्रीम कोर्ट का जिसके तहत वो रिलीज हुए थे? आपने एविडेंस, आपने ऑर्डर पढ़ा है सुप्रीम कोर्ट का जिसके तहत वो रिलीज हुए थे? मैंने वो ऑर्डर पढ़ा है, मुझे वो पता है, आप बता दें। आप बता दें उस ऑर्डर में क्या लिखा हुआ है? आप बताएं उस ऑर्डर में क्या लिखा हुआ है जिसके तहत पैसे रिलीज हुए थे? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में क्या लिखा हुआ है? मैडम को कोई पता नहीं, मैडम ने वो ऑर्डर पढ़ा ही नहीं है। और मलिक नून रियाज लीग में से तकरीबन किसी ने नहीं पढ़ा होगा। मुझे बताएं सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्या कहता है? बताएं सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्या कहता है? प्लीज बताएं सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्या कहता है? फाइन इम्पोज किया है आपने, क्राइम एजेंसी मैडम, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर ने नहीं फाइन इम्पोज किया। आप पढ़ तो लें सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर। नहीं इम्पोज किया सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर ने फाइन। आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को आप बताएं कि उसमें क्या लिखा हुआ है? प्लीज टेल मी। कमाल है, मैं आपसे आपने सवाल पढ़ा है नहीं अपनी मैं आपसे सवाल, आप मुझे मैंने पढ़ा है, आपने नहीं पढ़ा, और आपकी कंफ्यूज करने की आदत बहुत पुरानी हो गई है। अगर आपको ये मैडम, लग रहा है सुप्रीम कोर्ट कि के ऑर्डर का बताएं क्या लिखा हुआ है प्लीज इसका जल्दी जवाब दे दें। एनसीए का लेटर क्या था ये बता दें। क्वेश्चन फॉर मी, रिलीज नम्रा, एक का इंस्ट्रूमेंट क्या था ये बता दें। एविडेंस तो पढ़ लें। वन क्वेश्चन फॉर मी कि आपने वो पैसे अंडर व्हाट लॉ और अंडर व्हाट ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए? मुझे इसका जवाब दें। मैडम, अगर आप सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पढ़ लेंगी ना तो उसके अंदर तहरीर शुदा है ये वाली बात। अगर वो अंग्रेजी के अंदर जी मैटर सब्जुडिस था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो चीज भी नेशनल एक्सचेकर के अंदर आएगी वो डायरेक्ट ट्रांसफर के थ्रू नहीं आएगी, हमारे पास डिपॉजिट होगी। सुप्रीम कोर्ट ने वो ऑर्डर ऑफिशियल चैनल्स के थ्रू इंग्लैंड की क्राइम एजेंसी को भेजा, हमारी एम्बेसी उसके अंदर इन्वॉल्व थी। उसके बाद एक इंस्ट्रूमेंट साइन हुआ जिसके थ्रू वो ट्रांसफर किया गया सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट के अंदर। फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसकी रिसीट जारी की एक ऑर्डर के थ्रू कि वी हैव रिसीव्ड दिस मनी अंडर दिस जजमेंट, अंडर दिस अरेंजमेंट। आप उसको पढ़ तो लें, खुदा का वास्ता है यार। साहब, आप क्या बात कर रहे हैं? आप क्या बात कर रहे हैं? डू यू इवन हेयर व्हाट यू आर सेइंग? सुप्रीम कोर्ट के थ्रू आए या बैरिस्टर साद रसूल के थ्रू आए या नम्रा अब्बासी के थ्रू आए, वो पाकिस्तान की हुकूमत के पास वो पैसा आना था। अच्छा चले, वो इमरान खान के ड्यूज, सॉरी मलिक रियाज के ड्यूज और मलिक रियाज के फाइन क्लियर करने में नहीं जाना था। चले ठीक है मैडम, आप पढ़ लेंगे ना तो इस पे बहस। गुमराह क्यों कर रहे हैं? मैडम से इतनी गुजारिश है कि जब पढ़ लेंगी, आवाम को कब से गुमराह कर रहे हैं? तो फिर बात करेंगे। मैं आपको पढ़ने के बाद ही बता रही हूँ, ये एक जुमला बोलने से आपके लीडर की तरह ये जुमला बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सवाल पूछने दे साथ साथ मखसूस नशिस्तों का जो सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया उससे मुतालिक, उसके बाद जो खबरें हैं, बाय द वे ये सिर्फ खबरें जो कि इस वक्त मार्केट में आप कह सकते हैं गर्दिश कर रही हैं, वो ये कि आजाद अरकान को साथ मिला के खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया जाएगा
اور اس کے بعد پھر خیبر پختونخوا حکومت جو ہے وہ بھی گرائی جا سکتی ہے. ایسا کچھ کوئی صداقت نظر آتی ہے اس خبر میں آپ کو؟ ضرور کیا جا سکتا، کیوں نہیں کیا جا سکتا. بلکہ کوشش کی ہے، بالکل میرا تو خیال ہے کہ اس حکومت سے اور کوئی بعید ہی نہیں ہے. بالکل وہ یہ فارورڈ بلاک کیسے بنے گا؟ فارورڈ بلاک تو بنانا، وہ سندھ ہاؤس کے ہمیں پیسے دینے یاد نہیں ہے. ویڈیو میڈم ہماری تو کوئی حکومت ہی نہیں ہے نا، وہ بھی ساری آپ کی حکومت ہے. علی امین گنڈاپور صاحب بھی آپ کے ہی ہیں. گزارش یہ ہے کہ آپ نے فارورڈ بلاک بنانے کا طریقہ سندھ ہاؤس میں نہیں دیکھا تھا. جب بیگز کے اندر سے پیسے نکل رہے تھے، وہ ویڈیوز بھی ہم نے دیکھی، سب لوگوں نے تمام چیزیں دیکھی. فارورڈ بلاک بنانا تو یہ چھانگا مانگا سے کہانی شروع ہوئی ہے نا. فارورڈ بلاک کی تو بنیاد نواز شریف صاحب نے رکھی نا. یہ لوٹے بنانے والی سیاست، یہ تو چھانگا مانگا سے شروع ہوئی ہے. یہی انہوں نے سندھ ہاؤس کے اندر کیا، یہی انہوں نے اس کے بعد کیا، اس رات کو بھی جب کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پاس ہو رہی تھی. دیکھیے، ہمیں سیاسی اور قانونی حقیقتوں کے اندر تھوڑی تفریق کرنی چاہیے. قانون اور آئین کے اندر تقریباً کوئی منطق نہیں بنتی. ہم سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے تابع ہیں، ہم اس کا احترام کرتے ہیں، ہم اس سے ڈس ایگری کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے پاس میرے خیال میں جو میجورٹی فیصلہ تھا، جو 11 ممبران نے ایفیکٹولی 13 میں سے دیا، جس کو ابھی اوور ٹرن کرنے کے لیے 7 بندے اکٹھے کیے گئے جو اس وقت سپریم کورٹ میں بھی موجود نہیں تھے، نئے بندے بھرتی کر کے وہ فیصلہ اوور ٹرن کیا. انہوں نے ایک پوزیشن ہولڈ کی جو میری منطق میں سمجھ آتی ہے، اور وہ پوزیشن یہ ہے کہ جس پارٹی کو جتنے ووٹ جنرل اسمبلی میں پڑے ہیں اور جتنی سیٹیں ملی ہیں، اس کی تناسب سے اس کو ریزرو سیٹس دی جائیں گی. یہ منطق کہ اگر مجھے 20% شیئر ملا ہے سیٹس کا تو مجھے 20% سیٹس ملیں گی، آپ کو 40% ملا ہے تو آپ کو 40% ملے گی، اس کو 30% ملا ہے تو اس کو 30% ملیں گی. یہ آئین کی منشا ہے، یہ ابھی کی نہیں. ہم نے جب سے الیکشنز کروائے ہیں 73 کے آئین کے نیچے، جب الیکشنز ہوئے ہیں، ایک 1985 کا نان پولیٹیکل پارٹی الیکشنز کے علاوہ، ہر دفعہ یہی ڈسٹریبیوشن رہی ہے. یہ پاکستان کی کانسٹیٹیوشنل تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے، کبھی پہلے نہیں ہوا. کوئی اسمبلی نہیں ہے. جب نواز شریف صاحب وہ ایک ڈیل سائن کر کے، جس کو بعد میں سعد حریری نے آ کے اسلام آباد میں لہرایا بھی کہ ڈیل سائن کر کے باہر گئے تھے، جب باہر بھی بیٹھے ہوئے تھے تو بھی جتنی سیٹیں انہوں نے جیتی تھیں اتنی ریزرو سیٹس بھی اس کے مطابق نون لیگ کو ملی تھی. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے. میڈم کو اس کا قانونی منطق سمجھ آتا ہوگا، ہمیں نہیں. ٹھیک ہے. اچھا چلیں، ایک اور ٹاپک بھی مجھے کور کرنا تھا. آمنہ، جو سینیورٹی سے متعلق آج نوٹیفائی کر دیا پریزیڈنٹ آف پاکستان نے، یہ پاکستان کی جوڈیشری کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے؟ اس کی سگنیفیکینس کیا ہے؟ اور یہ جو پریزیڈنٹ سیٹ ہوا ہے اب سینیورٹی سے ریلیٹڈ، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ پاکستان کے فیوچر کے لیے، یہ کیا پریزیڈنٹ سیٹ ہوا ہے، یہ کتنا اہم ہونے جا رہا ہے پاکستان کے لیے جوڈیشری پرٹیکولرلی؟ نمرہ، ایک تو سب سے پہلے میں ایک بڑی ضروری بات بتا دوں جو میں کل سے سوچ رہی ہوں ایکچولی، وہ یہ ہے کہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ساتھ ساتھ بیٹھ کے دنیا جہان کی ہر قانون، آئین، بڑے بڑے الفاظ، وہ تو ان کو ویسے ہی ہم سے بہت زیادہ آتے ہیں، سخت سلیس اردو والے الفاظ، ان میں یہ سارا کچھ بتا رہے ہیں کہ کیسے ظلم و ستم ہو گئے سنی اتحاد کونسل، پاکستان تحریک انصاف، یا اور پتہ نہیں کتنے ان کے نام ہیں ان کے ساتھ. اگر میں 1 منٹ کے لیے اپنے دماغ میں نے ایک سینیریو کریٹ کیا ہے کہ اگر یہی رولز ریورسڈ ہوتے اور پی ٹی آئی اس وقت گورنمنٹ میں ہوتی اور پی ٹی آئی کو یہ ساری سیٹیں مل گئی ہوتی اور نون لیگ اپوزیشن میں ہوتی اور ان سے ان کا انتخابی نشان بھی چھین لیا گیا ہوتا جیسے پہلے چھینا بھی گیا. آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں آمنہ، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن ٹائم کم ہے. مجھے اگر مجھے ایک منٹ دیجیے گا، میں آپ کے سوال پہ ہی آ رہی ہوں. ٹھیک ہے. تو ساتھ صاحب کیا اسی کنوکشن کے ساتھ جی میڈم بالکل یہ بتا رہے ہوتے ہم کیونکہ اس پولیٹیکل پارٹی کے ممبر نہیں ہیں، میں پی ٹی آئی کا ممبر نہیں ہوں، میں نے پی ٹی آئی کی تنقید بھی اسی طرح کی ہے جس طرح آپ کی تنقید کیا. آپ تنقید برداشت نہیں کرتے، وہ تھوڑی برداشت کرتے. زرداری صاحب والا جو سینیورٹی والا معاملہ، پھر یہ بریک کے بعد کنوکشن کے ساتھ بیرسٹر صاحب بتا رہے ہوتے جی ضرور. جب آپ پہ برا وقت آئے گا تو ہم جیسے لوگ ہی ہوں گے جو آپ کے لیے آواز اٹھا رہے ہوں گے. ٹھیک ہے ناظرین، ایک بریک شامل کرتے ہیں. جب آپ پہ برا وقت آئے گا اس پہ آئیں گے. ٹھیک ہے ساتھ اب ناظرین ہماری گفتگو جاری رہتی ہے، بریک شامل کرنے لگیں. اسٹے ود می. ویلکم بیک ٹو پبلک پلس. آمنہ، جلدی سے آپ کمنٹ کریں گی سینیورٹی سے متعلق. میں نے آپ سے سوال پوچھا تھا، پھر اس کے بعد مجھے ٹاپک پہ بھی آنا ہے اس سیگمنٹ کے. لیکن ہمارا بڑی سمپل سی بات ہے، سینیورٹی سے متعلق سوال کو میں آپ کو 2
पार्ट्स में समराइज कर देती हूँ। पहली बात ये कि यहाँ पे हम बहुत दफ़ा इस पे लड़ाई कर चुके हैं। आर्टिकल 200 के अंदर इस्तेकाक है प्रेसिडेंट का कि वो ऑन एडवाइस ये डिसीजन ले सकता है, ट्रांसफर ऑफ जजेस कर सकता है। वो किया गया, बिल्कुल आईनी तौर पे किया गया। उसके अंदर साथ साहब से मैंने बहुत दफ़ा पूछा कि मुझे बताएं कि आईनी तौर पे इसमें क्या कदगन है, क्या रुकावट है, इन्होंने नहीं बताई। बल्कि मुझे याद है एक पूरा शो हम ये डिस्कस करते रहे थे और ये बता नहीं पाए थे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। और दूसरी बात ये है कि जहां तक सीनियरिटी प्रेसिडेंट के डिसाइड करने की बात है, तो मैंने नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा है, अपने जो शॉर्ट ऑर्डर उनका आया है पैरा 7 के अंदर, उन्होंने कहा है कि जी प्रेसिडेंट साहब डिसाइड कर दे सीनियरिटी भी, और ये भी बता दें कि क्या उन्होंने ये टेम्पररी ट्रांसफर्स अप्रूव किए हैं या ये परमानेंट ट्रांसफर्स है। जब सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये मांग लिया है सवाल, तो मेरा हाल है कि मेरा आपका या साथ साथ कमेंट करना कि प्रेसिडेंट ने सीनियरिटी से मुतालिक जो नोटिस, और ये आपने एक जुमला मुझे मुकम्मल करने दीजिएगा। आपने लफ्ज बोला प्रेसिडेंट का, तो ये कोई नया प्रेसिडेंट नहीं सेट हुआ। ये आइन का आर्टिकल 200 आज से, जब से आइन बना है तब से उसके अंदर मौजूद है, और ये आर्टिकल 200 के अंडर ये डिसीजन हुआ है। ये कोई नया प्रेसिडेंट नहीं सेट हुआ। सिर्फ ये है कि आर्टिकल 200 आज से पहले कभी इन्वोक नहीं हुआ था, उसको आज इन्वोक करके ये डिसीजन लिया गया। मैं मैडम की दुरुस्तगी करता चलूं कि आर्टिकल 200 आज से पहले 6 दफा इन्वोक हो चुका है। 6 टाइम्स इट हैज बीन इन्वोक्ड। मैडम की शायद नजर से नहीं गुजरा। हर दफा वो जो अपॉइंटमेंट्स थी वो 2 कंडीशंस के ऊपर हुई, या कोई नई कोर्ट क्रिएट हो रही थी जहां पे परमानेंट अपॉइंटमेंट हुई, या टेम्पररी अपॉइंटमेंट्स हुई जहां पे एग्जिस्टिंग कोर्ट पहले से मौजूद थी। ये जिस वजह से अगर मैं बात पूरी कर सकूं ना, मैंने आपकी बात पूरी सुनी। देखिए ऐसे ना करें, हम इस फैसले से डिसएग्री करते हैं। हम इस फैसले के ताबे हैं, जैसे कि हर सुप्रीम कोर्ट अच्छा फैसला करे, बुरा करे, आपको पसंद हो नापसंद हो, आपको उसको इंप्लीमेंट करना चाहिए। हम इस फैसले के ताबे हैं। हम इस फैसले से डिसएग्री करते हैं, और उसकी 2 वजूहात हैं। एक ये कि मेरी नाकिस जब आप आर्टिकल पढ़े, खासतौर पर आर्टिकल, तो ये वाज़ेह है जैसे कि माइनॉरिटी जजमेंट के 3 में से 2 I can't hear you. गुड लक मैम। तो 3 में से 2 ने लिखा कि ये टेम्पररी अपॉइंटमेंट्स हैं। दूसरी बात ये कि जो मैटर्स सदर को भेजा कि आप सीनियरिटी डिटरमिन करें, सदर का आपने वो नोटिफिकेशन देखा होगा जो सीनियरिटी डिटरमिन करने का है, उसमें कोई रैशनल नहीं किया। अदालत का ये कहना था, पहले तो साइलिन की जो 5 जज साहिबान है उनका ये कहना था कि कोई रीजन तो बताए ना कि आपने ये सीनियरिटी क्यों डिटरमिन किया, और उसकी वजह ये है कि उनके ग्राउंड ये लिया गया कि क्योंकि आप नया ओथ लेंगे एक हाई कोर्ट में आके, आप एक हाई कोर्ट, अच्छा, मैं एक जुमला कहूँ, आपके ऑडियो का कुछ इशू आ रहा है, आमना की तरफ आते हैं। आमना, माली साल 2023-24 और 24-25 के दौरान कौमी असम्बली में पेश की गई तफसीलात एक बार फिर जो है वो हुकूमती माली नज़्म ज़ब्त पे सवालात उठा रही हैं। सिर्फ 2 वर्षों में मुख्तलिफ वजारतों ने मजमूई तौर पर 712 अरब रुपए बजट से ज्यादा खर्च कर डाले। इन अखराजात की मंजूरी अब जो है वो सप्लीमेंट्री ग्रांट्स के जरिए ली जा रही है। सबसे ज्यादा अखराजात पावर डिवीजन, मेरे पास ये फिगर्स भी है नाज़रीन, ऑब्वियसली मैं ये आपको बताती हूँ कि ये क्या फिगर्स है। आमना आप भी सुनती चलेगा, फिर इसका जवाब दीजिएगा। ये जो फिगर्स इनके मुताबिक 2 बरस में मजमूई तौर पर 712 अरब 41 करोड़ 26 लाख 74 हजार रुपए के इजाफी अखराजात किए गए। इजलास में पेश की गई जो दस्तावेजात है उसके मुताबिक माली साल 24-25 जो 30 जून को खत्म होगा ऑब्वियसली, इसके दौरान मुख्तलिफ वजारतों ने मजमूई तौर पर 343 अरब रुपए के इजाफी अखराजात किए। इन वजारतों में सबसे ज्यादा जो है वो पावर डिवीजन है जिसने 129 अरब 59 करोड़ रुपए जायद खर्च किए, जबकि वजारत दिफा ने 61 अरब रुपए, FBR ने 6 अरब 99 करोड़ रुपए और वजारत इत्तलात और नशरियात ने 2 अरब रुपए के इजाफी अखराजात किए। अब इसी माली साल में वजारत दाखिला ने 10 अरब रुपए जायद खर्च किए, पाकिस्तान पोस्ट ने 6 अरब रुपए, वजारत फूड सिक्योरिटी ने 1 अरब 99 करोड़ रुपए और वजारत सेहत ने 24 अरब रुपए इजाफी इस्तेमाल किए। जबकि गुज़िश्ता माली साल 24 और 23 जो है इसके दौरान 23-24 के दौरान मुख्तलिफ वजारतों ने मजमूई तौर पर 369 अरब रुपए बजट से जायद खर्च किए। इसकी भी डिटेल्स हैं, लेकिन टाइम हमारे पास कम, इसलिए मैं मजीद तफसीलात नहीं शेयर कर सकती ऑडियंस के साथ। आई एम श्योर ये आपने देखे होंगे फिगर्स। आमना, इस पे प्लीज बताइएगा कि ये क्या हो रहा है। नमरा, मैं आपको इसके ऊपर थोड़े से काउंटर फिगर्स अगर दे दूं तो, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है कि हमें ये पता होना चाहिए, अवाम को ये पता होना चाहिए कि हमें मुल्क किन हालात में मिला
डिफॉल्ट की नहज पे मिला। ये मैं नहीं कह रही, ये जो छोड़ के गया था वो अपने मुंह से कहता रहा कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने वाला है। हमें किन हालात में मुल्क मिला, किन मुश्किलात में मिला और क्या चीजें किस तरह से बेहतर हो रही हैं। 13 रैंक्स पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है वो ऊपर आ चुका है, 113 से 100 के ऊपर आ चुका है। चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। आप इस वक्त जो नंबर्स पढ़ रही हैं, आपने तकरीबन कहा कि 269 अरब रुपए की आपने कहा कि मिस अप्रोप्रिएशंस, राइट? तो मैं आपको ये बता दूं मजमूई तौर पर 712 अरब रुपए ये 2 साल। मैं आपको थोड़ी सी जी 712 अरब रुपए हैं ये मजमूई तौर पर। 712 अरब 41 करोड़ 26 लाख 74 हजार। पहला मेरा ये सवाल है कि ये 712 अरब रुपए, क्या आपके पास इसकी कोई तस्दीक मौजूद है कि ये अप्रोप्रिएशंस है या सिर्फ ये है जो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान जो है, चीजें बड़ी डिफरेंट। उनकी ताजा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक माली साल ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा ना कि ओवर यूज हुआ है ना, आपने अपनी लिमिटेशन से ज्यादा बजट यूटिलाइज कर लिया है। ये तो नहीं कहा कि आप ये पैसे खा गए हैं। तो मैं आपको इसके ऊपर थोड़े से जो है काउंटर नंबर्स बता देती हूँ। सिर्फ पंजाब के एक सूबे के अंदर, पीटीआई की गवर्नमेंट के अंदर, कम्युनिकेशन एंड वर्क्स डिपार्टमेंट ने 1000 बिलियन की मिस अप्रोप्रिएशंस थी। अच्छा, जो आपके गवर्नेंस प्रोजेक्ट, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट थे, उनके अंदर 988 बिलियन। लेकिन ये प्लीज लेट मी फिनिश नम्रा। आप जब सवाल पूछती हैं, बराए मेहरबानी सवाल का जवाब भी सुन लिया करें। आई अंडरस्टैंड कि आप नहीं, टाइम जितना भी कम हो, आपने मुझसे एक सवाल पूछा ना। हेल्थ सेक्टर की प्रोक्योरमेंट के अंदर 6.5 अरब रुपए, वाटर सप्लाई स्कीम्स के अंदर 100 अरब रुपए, रिंग रोड के डिलेज के अंदर 100 अरब रुपए, डैम प्रोजेक्ट्स के अंदर 95 बिलियन रुपीस। ये तकरीबन 2.5 खरब 2.3 ट्रिलियन रुपीस की मिस अप्रोप्रिएशंस है। और ये मिस अप्रोप्रिएशंस है। अच्छा, जो आप कह रही है ना कि बजट जितना एलोकेटेड था उससे ज्यादा उन्होंने 700 अरब रुपए इस्तेमाल कर लिए। तो वो 700 अरब रुपए इस्तेमाल जहां पे हुए, अगर आप एडीपी खोल के देखेंगे बाकी चीजें, तो आपको पता चल जाएगा कि वो पाकिस्तान की आवाम के प्रोजेक्ट्स के ऊपर, क्योंकि ये हुकूमत काम कर रही है इसलिए फंड्स इस्तेमाल हो रहे हैं। पिछली हुकूमत का अगर खुलासा निकाल के देखेंगे तो जितने प्रोजेक्ट्स अनाउंस होते थे, जितने फंड्स अनाउंस होते थे बजट के अंदर, उसका 30% भी इस्तेमाल नहीं होता था। अगर आप उससे कंपैरिजन करें, फंड्स इस्तेमाल होने का मतलब है कि काम हो रहा है। ये लोग 30% इस्तेमाल नहीं करते थे, बाकी फंड कहाँ जाता था किसी को आज तक नहीं पता। साथ ये जो इजाफी अखराजात हो रहे हैं, आर दे जस्टिफाइड? वो हमारे गाँव में एक चोर था, उसको पकड़ लिया कुछ लोगों ने। अच्छा, वो एक बंदा था जो कि बाद में जिसका लोकल काम ये बन गया कि वो इर्द गिर्द जाके थोड़ी सी चोरियां पकड़ता था। उसने उससे कहा कि तुमने चोरी की। एक बंदे को उसने पकड़ा, उसने कहा तुमने चोरी किया? उसने कहा हाँ ऐसे की हो या तू मुझे कल क्रिकेट मैच हार गया सा। भाई आप अपनी चोरी डिफेंड नहीं कर रहे, आप कह रहे हैं वो अगले ने भी तो गलती की। नहीं, अपनी भी मैंने खुदा का वास्ता, मैंने चोरी नहीं डिफेंड की। मैंने आपको बताया कि जब काम होता है ओ मैडम, काम में चोरी होती है ना। पैसे लगते काम करने पे। मैडम सॉरी गुजारिश है, काम करने पे पैसे लगते हैं, काम फ्री में नहीं होता। बात तो सुन एक पॉजिटिव स्टेप है। बात तो हमने पिछले साल, अगर आप बात नहीं सुनेंगी ना तो फिर वो कल की तरह हमारी लड़ाई होगी, जो कि किसी के लिए अच्छी बात नहीं है, जो कि किसी के लिए अच्छी बात नहीं है। आप नहीं बोलने देंगी तो मैं भी आपको नहीं बोलने दूंगा। मेरी गुजारिश है, आपने मेरे से कहा कि ग्लास कितने का आएगा, मैंने आपसे कहा है 5 रुपए का आएगा। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट का मकसद क्या है? जो आप 100 पता नहीं कितने 900 700 कुछ अरब की बात कर रही हैं, वो ये कि अंदाजा लगाया गया कि हुकूमत को ये 5 ग्लास चाहिए। सबने कहा कि ये 10-10 रुपए के हैं, तो 5 ग्लास के लिए 50 रुपए का बजट हो गया। अच्छा। हुकूमत ने 50 रुपए के 5 ग्लास खरीदने की बजाय 10-10 रुपए के 5 ग्लास, हुकूमत ने 500 रुपए दे के 1 ग्लास खरीदे। इसी को करप्शन कहते हैं। और भाई करप्शन का ये मतलब तो नहीं कि आप बगैर प्रोजेक्ट के जेब में पैसे डाल दें। करप्शन का मकसद ये है कि मैं आपसे कहूं, सॉरी मैं मेरी बात पूरी होने दें, उसके बाद कीजिएगा जो कीजिएगा। करप्शन का मकसद ये है कि मैं आपसे कहूं कि मैडम देखें, असल में तो ग्लास 50 रुपए के हैं, हमने बजट में भी 50 ही रखे थे, एस्टिमेट भी 50 का था। मैं आप ऐसे करें कि 100 रुपए का बिल दे दें, कहीं के थोड़े महंगे हो गए। वो जो ऊपर के 50 रुपए हैं ना, जो असल कीमत से ऊपर वाले 50 रुपए हैं, वो हम यहाँ पे एक्स्ट्रा बजट कर देंगे, ऑडिटर जनरल को हम फिर जवाब देते रहेंगे। वो जो एक्स्ट्रा 50 रुपए मैंने आपको दिए हैं, आप मेरे सपोर्टर हैं या आप कुछ हैं, सारे ये नून लीग नहीं, पीपल्स पार्टी भी, पीटीआई भी,
और दीगर हुकूमतें भी जिस जिस जगह पे रही हैं, यही तरीका है करप्शन करने का। ये थोड़ी है कि आप नेशनल एक्सचेकर में अपने नाम का चेक लिख देते हैं कि पैसे मुझे दे दें। आप कहते हैं कि सड़क 10 रुपए की बननी थी, ऐसे करते हैं इसका 20 रुपए का बिल बना देते हैं। वो जो ऊपर 10 रुपए की सड़क, जो ऊपर वाले 10 रुपए हैं वो अपने मर्जी के ठेकेदार को दे दिए, वो ठेकेदार से फिर वापस अपनी कैंपेन में डबा लिए, उसके बैनर छपवा दिए, उसकी गाड़ी ले ली। जो खर्च करना है अगर आपने बजट के मुताबिक किया है तो ठीक है, जो बजट से ऊपर खर्च किया उसको काम ना कहें, वो इन्फ्लेटेड प्राइसेस हैं, वही करप्शन होती है। पाकिस्तान की तारीख में हमेशा करप्शन इसी तरह हुई है। नून लीग ने भी ऐसे की है, पीपल्स पार्टी ने भी ऐसे की है, पीटीआई ने भी ऐसे की है। ठीक है नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी रहती है, एक ब्रेक पर जाने के बाद जब वापस आएंगे सो इस वक्त ईरान का क्या स्टेटस है, ईरान में क्या चल रहा है, उस पर बात होती है। वेलकम बैक टू पब्लिक पल्स। नाज़रीन, इस वक्त ईरान और IAEA के ताल्लुकात एक बार फिर कशीदगी की इंतहा को छू रहे हैं, जहां पे ईरानी पार्लियामेंट के नायब स्पीकर ने IAEA के सरबराह राफेल ग्रोसी जो हैं उन्होंने ईरान आने की ख्वाहिश का इजहार किया, और जो कि ऑब्वियसली टेक्निकल रीजंस इसके बताए जाते हैं, लेकिन उस पर ईरान ने पाबंदी लगा दी और एजेंसी के जो कैमराज हैं वो भी हटाने का, तनसीबात से हटाने का ऐलान कर दिया गया ईरान की जानिब से। ईरानी हुकाम का इल्जाम है कि IAEA को दी गई हसास मालूमात इसराइल को मुंतकिल हुई, जो ईरान की कौमी सलामती के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराक्ची ने भी इस मुमकिना दौरे को बेमानी करार दे दिया और उन्होंने कहा कि ये बदनीयती पर मबनी है। साथ साथ आपको लगता है कि जो अब्बास अराक्ची ने बात की है कि वो बदनीयती पर मबनी दौरा था, इसलिए ईरान ने उसको जो है वो मना कर दिया, उस पर पाबंदी लगा दी है ग्रोसी के आने के लिए? देखिए, मैं नहीं जानता कि IAEA जो है वो बदनीयती पे मबनी दौरा कर रही थी या नहीं कर रही थी, लेकिन अगर इसको एक और पर्सपेक्टिव से देखें, IAEA के साथ ईरान क्यों कोऑपरेट कर रहा था? इसलिए कोऑपरेट कर रहा था कि जितनी देर मैं इंटरनेशनल रूल्स बेस्ड सिस्टम के अंदर कोऑपरेट करूंगा, जितनी देर मैं IAEA के इंस्पेक्टर्स को आने दूंगा, अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज और अपने प्रोग्राम को इनके ताबे रहते हुए डेवलप करूंगा, उतनी देर ना अमेरिका मेरे पे अटैक करेगा, ना इसराइल करेगा, ना कोई और करेगा, क्योंकि मैं इंटरनेशनल लॉ के ताबे काम कर रहा हूँ, इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक काम कर रहा हूँ। और अगर ये वाली कंडीशन हट जाए पाकिस्तान से, किसी भी मुल्क से, अगर ये हो कि IAEA आएगा भी तो भी हम आपके ऊपर अटैक कर देंगे, तो कौन IAEA को वेलकम करेगा? अगर मुझे पता हो कि आप अगर मेरी ये चीजें इंस्पेक्ट कर लेंगी तो फिर मेरे पे अटैक नहीं होगा, तो मैं आपको आके इंस्पेक्शन करवा दूंगा। अगर मुझे पता हो कि आप करेंगी या नहीं करेंगी, अटैक फिर भी होगा, तो फिर मुझे क्या जरूरत है कि मैं आपको अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम दिखाऊं, कहूं ये इंस्पेक्ट करें, ये इंस्पेक्ट करें, मैं कोऑर्डिनेट करता हूं, आपकी बात मानता हूं, हाँ नहीं करने की क्या जरूरत है? ईरान की अगर आप इसको डायनामिक्स के अंदर देखें कि ईरान के जो सेट ऑफ लेवर्स हैं उसके पास, अगर उसके अंदर देखें तो भाई वेस्टर्न वर्ल्ड और दुनिया सबसे ज्यादा क्या कर सकती थी? यही कर सकती थी ना कि बमबारी कर दे ईरान के ऊपर, कि अमेरिका अपने एक ऐसा प्लेन B-2 बॉम्बर जो दुनिया में किसी के पास नहीं है सिवाय अमेरिका के, उसके तहत एक ऐसा बम U-57 जो दुनिया में किसी के पास नहीं है, सिर्फ अमेरिका के पास है, वो यूनिलैटरली UN रेजोल्यूशन के बरखिलाफ, UN की रेजोल्यूशंस के बरखिलाफ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसलों के खिलाफ, सारे इंटरनेशनल लॉ को पामाल करते हुए इसराइल और अमेरिका मिलके बदतरीन बमबारी ईरान के अंदर कर दें। इससे बचने के लिए आप IAEA कर रहे थे ना। अब तो कहानी है कि भाई आप लोग जो कर सकते थे, जो तेरे वस जड़ा भी सी हो तू कर लिया। हाँ। अब मैं तुझे क्यों दिखाऊं अपने न्यूक्लियर प्लान्स? आप अग्री करती हैं साथ साथ की बात से, ईरान ने कितना बोल्ड मूव लिया और इसका फिर इसको कोई खुदा ना ख्वास्ता नुकसान उठाना पड़ेगा या फायदा होगा, क्या होगा? देखिए नम्रा, मैं साथ की बात से डेफिनेटली पार्शियली तो अग्री करती हूँ, क्योंकि बात यह है जो सही बात है कि जैसे ईरान ने पॉइंट आउट किया कि इस वक्त जो बायस था, जो सारी सिचुएशंस थी, जिस तरह से उनकी न्यूक्लियर साइट्स को रिवील किया गया, फिर उन पर हमला भी किया गया, ये चीज़ें, और उसको ऊपर से वो मुस्लिम रजीम को जिस तरह से टारगेट किया गया, ये चीज़ें मुनासिब नहीं थी। ईरान के साथ सारी जिन्होंने, चाहे वो अमेरिका और चाहे वो इसराइल, उन्होंने जो किया वो हम सबके सामने है, और उसके अंदर IAEA के जो था बायस रोल था वो भी हमारे सामने। तो देखिए, यू हैव टू पुट योर फुट डाउन समवेयर। और मैं समझती हूँ कि ईरान ने अगर ऐसा स्टेप लिया है और अगर ईरान ने ऐसा कहा है तो बिल्कुल ठीक कहा है, लेकिन उसके बावजूद मैं ये भी चाहती हूँ और ये भी समझती हूँ कि चीज़ें, मसलों का हल मुज़ाकरात के थ्रू होना चाहिए। ईरान ने अपनी
خود مختاری کے لیے اپنی سوورینٹی کے لیے جو اپنا فٹ ڈاؤن کیا ہے وہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اس طرح کی کوئی موو کسی کی بھی طرف سے نہیں ہونی چاہیے کہ خدا نخواستہ چیزیں ایسکیلیٹ کر کے واپس وار کی طرف چلی جائیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا آمنہ میں جوائن کرنے کے لیے، ساتھ ساتھ آپ کا بھی بہت شکریہ میں جوائن کرنے کے لیے۔ ناظرین آج اتنا ہی گفتگو آپ نے سنی، انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ فرائیڈے ملاقات ہوتی ہے، خیال رکھیے گا، اجازت بھی دیں، اللہ حافظ۔